Mes chers étudiants, donc on va entamer dans cette vidéo l'exercice 2, la solution de l'exercice 2, série 2, filière SVT. Donc un mobile M assimilable à un point matériel de masse M se déplace selon la loi horaire. Alors je vous le horaire, x de t égale t au cube moins t au carré moins 8t plus 5. Il dépend de t, x de t. C'est une fonction de t. Donc déterminer la trajectoire du mouvement. Donc هنا غير les données كنكتشفوا باللي le mouvement كيكون suivant x. انه عطاك غير الاحداثيات ولا عطاك l'équation suivant x. Donc le mouvement غادي يكون suivant l'axe OX. Ou la trajectoire puisque OX les coordonnées cartésiennes غادي يكون مستقيم غادي يكون rectiligne. C'est bon? Donc, on a x de t. X de t est égal à t au cube. Là, moins t au carré. Moins 8t. Plus 5. Donc, le mouvement, on a x. Donc, le mouvement, la trajectoire. Suivant l'axe OX. Suivant l'axe OX. Effectivement, on a OM. كنشدو هكذا لو فيكتور هذا OM هو اللي كيعبر لنا على ليكواسيون اللي تعطينا فكره على تراجيكتوار. OM هي x de t fois i. هي x de t fois i. حنا عطاونا هما غير اكس، كمثلا عطاونا هنايا اكس عطاونا ايكغيك، غتكون اكس دو تي بلس ايكغيك دو تي بلس ايكغيك دو تي واجي، ولكن بويسكو عطاونا غير اكس دونك ايكغيك ما كايناش. سي بون. دونك اكس دو تي فوا اي دونك est égal au m est égal à t au cube moins t au carré moins 8t plus 5 i. Donc il y a OM. Donc il s'agit d'un mouvement. Donc suivant l'axe OX, on a la trajectoire. La trajectoire du mouvement. C'est bon? Donc il s'agit d'un mouvement rectiligne. On a la trajectoire. Il s'agit d'un mouvement rectiligne. C'est bon? Donc d'abord, la vitesse du mobile et son accélération. Vitesse et accélération. Et accélération. Donc vitesse, accélération. غير واحد الحاجة نسينا ما درناهاش بالنسبة للأو ام نريبريزونطيو الموفمون. عندنا اكس، عندنا لو فيكتور يونيتير اي، عندنا لو بوان ام او ام. دونك ها هي او ام ديالنا، هادي هي او ام ديالنا. سي بون. دونك فيتيس اكسليراسيون هادي راه داخله هنايا هاد السؤال هنا. سي بون. دونك فيتيس اكسليراسيون شوفوا لا فيتيس ديالنا شنو هي لا فيتيس؟ في دو ام هي في دو ام تيغال دي سور دي تي دو اكس دو تي فوا اي، ولا دي سور دي تي نتاع او ام هي دي سور دي تي دو او ام. سي بون.
Donc il y a d sur dt de x de t fois i. On a un produit plus x de t, d de i sur dt. On a d de i sur dt est égal à 0 car i est un vecteur fixe. Vecteur fixe, c'est bon. Donc v de m, on dit tout il y a d sur dt de x de t fois i. Il y a x point de t fois i. الاشتقاق غير في الماط كنديرو فتحة وهنا نديرو نقطة. دونك في دو ام غادي نشتقو شنو هي اكس بوان دو تي هي تاع او ام. او ام هي تي او كيوب موان تي كاري موان 8 تي. دونك 3 تي كاري ديال دي سور دي تي de t au cube moins t carré t au cube moins t carré moins 8t plus 5 i. C'est bon. Il y a fois i. Donc il y a 3 t carré moins 2t moins 8i. Bon, donc il y a V de M. Ou V de M, il est toujours suivant l'axe OX. Donc, quelle est la composante suivant X? Nous avons O, nous avons X, nous avons V de M, nous avons le point M. C'est bon? On a le vecteur unitaire i. نمشيو l'accélération نمشي غادي نشتقو d sur dt de v de m غادي نديروها ديريكتومون هي الاشتقاق تاع d sur dt de 3t carré moins 2t moins 8i. Donc gamma de m هي الاشتقاق تاع 3t carré. ما نشتقوش اي قلنا لان اي سي ان repère c'est un vecteur fixe. donc تعطينا d sur dt de 3t carré هي 6t d sur dt de moins 2t هي moins 2 qui est égal à 2 facteur de 3t moins 1 fois i fois i. c'est bon. دابا نمشيو السؤال الزوج قالوا لنا pour quel intervalle de temps le mouvement est-il accéléré ou retardé. Donc nature du mouvement durant différents intervalles c'est bon. Donc حنا باش نعرفوا la nature du mouvement واش accéléré ولا retardé كنديروا le produit scalaire gamma m v de m. il est qu'un positif غادي نقولوا mouvement accéléré. il est qu'un gamma produit scalaire gamma m scalaire v de m négatif نقولوا mouvement retardé. ou il est qu'un égal 0 نقولوا uniforme. c'est bon. donc غادي نجيو نديرو نيتيديو غاما ام فوا في. وحنا عندنا on a de la chance parce que gamma m ou vm راهم في le même axe i. donc gamma m fois vm gamma m scalaire vm هي gamma قلنا هي 6t moins 2. il y a 2 fois 3t moins 1 i fois le 3t carré moins 2t moins 8. 3t carré moins 2t moins 8 i. donc i scalaire i غادي تولي لنا نضربو هذه في هذه تولي لنا 2 fois 3t moins 1
fois 3t carré moins 2t moins 8. لأن ما يكون عندنا مثلا واحد الفيكتور u égal à ai plus bj plus ck، وعندنا واحد الفيكتور v égal à a'i plus b'j plus c'k. Le produit scalaire u scalaire v تعطينا a plus b plus c وحنا عندنا هنايا le suivant i donc c'est a donc هي هذه fois هذه c'est bon. Donc gamma m v de m هي 2 fois 3t moins 1 fois 3t carré moins 2t moins 8. Donc pour savoir le signe de gamma scalaire v, il suffit de connaître le signe donc il suffit de connaître le signe de 3t moins 1 et de 3t carré moins 2t moins 8. لأنه احنا ديجا 2 elle est positif ما غاديش ما عندها ما تغير ديك 2 elle est positive. Donc il suffit de connaître le signe de هذه و le signe de هذه tout simplement. وحتى نتوما ديما في ليكزامان حاولوا تختازلوا نقصوا عليكم لي كالكول. دونك باش تاتيدي واحد لا فونكسيون الى واحد لا كونستانت اللي تقدر ديرها اون فاكتور اللي بوزيتيف تخرجها وتنقص عليك لي كالكول. شحال ما نقص لي كالكول تنقص عليك لي ريسك تاع دو فير اون فوت سي بون. دونك نشوفوا لو سين دو 3t moins 1 سين de 3t moins 1. Donc 3t moins 1 égale à 0 implique t égale à 1 tiers. Donc 3t moins 1 positif implique t supérieur à 1 tiers. 3t moins 1 négatif implique t supérieur inférieur à 1 tiers. C'est bon. هذه هي l'accélération. L'accélération في الحقيقة ماشي l'accélération ولكن une partie de l'accélération. هذيك الزوج قلنا لي بوزيتيف. غادي نشوفوا دابا سين de la vitesse هي 3t carré moins 2t moins 8. 3t carré moins 2t moins 8 هذه هي لا فيتاس ديالنا. نقدروا نديروها غير ديريكتومون هكذا v de m يعني لو موديل سي بون. دونك حنا غادي نشوفوا الدلتا شنو هي. الدلتا هي b كاري هي موان 2 او كاري موان 2 او كاري هي موان 2 او كاري moins 4 AC fois 3 fois moins 8 qui est égal à moins 2 au carré il y a 4 moins avec le moins plus donc 4 fois 3 12 12 fois 8 96 donc plus 96 96 هي 100. donc on a la chance بلي الدلتا عندها لا راسين دو الدلتا هي 10 donc T1 égal à moins B يعني moins B هي moins 2 plus racine de delta plus 10 donc moins B plus racine de delta sur 2A ou T2 égale à moins B moins racine de delta sur 2A. Donc T1 égale à moins 2 plus 10 sur 2A. A ديالنا هي 3 sur 6 و T2 T2 est égal à moins 2 moins 2 moins 10
sur 2A هي 6, 2 fois 3. Donc T1 est égal à 2. 2 plus 10, ça fait 12. 12 sur 6, ça fait 12 sur 6, ça fait 2. C'est bon? T2, قلنا T1 هي 2 plus 10, ça fait 12 sur 6, c'est 2. Donc T2 égale à 2, 2 moins 10, ça fait moins 8 sur 6, ça fait moins 4 tiers. Moins 4 tiers. Donc delta, la fonction ديالنا 3t carré moins 2t moins 8. La 3 elle est positive. Le A, on a comme ax carré plus bx plus c, on a le A positif. Donc le signe, on a deux racines x1 ou x2. Donc le signe de A compte derrière, de part et d'autre les racines. C'est-à-dire qu'on a positif positif ou fausse négatif. C'est-à-dire quand A positif. Et quand A négatif, c'est-à-dire qu'on le signe de part et d'autre les racines d'ion. C'est bon? On a le cas d'A positif. Donc c'est-à-dire qu'on le signe moins في الوسط. Donc غادي نبداو نشوفوا T. عندنا T. عندنا signe de V, le signe de gamma, c'est bon. On a signe de gamma scalaire, c'est bon. Donc signe de V, غادي نشوفوا V, signe de V عندها moins 4 tiers وزوج ناقص 4 على 3 وعندها زوج. دونك قلنا A elle est positif V, A elle est positif 3. دونك لو سين موان غادي يكون في الوسط وبليس يكون منا ومنا. هنا بليس حقيقة نسمحوا لي شوية غادي نكحزها شوية. هنايا موان 4 تيير، هنايا زوج، سي بون. دونك هنا زيرو وهنا زيرو. دونك هنا غادي تكون نيجاتيف. قلنا ا بوزيتيف 3، ا ايكال 3. دونك غتكون نيجاتيف في الوسط وبوزيتيف دو بار اي دوتر، سي بون. دونك هنا بوزيتيف، هنا بوزيتيف. بالنسبة للسين دو غاما لقينا تي ايكال، بالنسبة للغاما لقينا ان تيير، ان تيير غادي تجي هنا ان تيير. دونك هنا نقلعو هادي، هنا نيجاتيف نيجاتيف، غادي تجي هنا ان تيير. قلنا هنا غادي تكون نيجاتيف نيجاتيف، هنا بوزيتيف بوزيتيف، لأن قلنا تي بور تي سوبيريور ان تيير إلي بوزيتيف، بور تي انفيريور ان تيير إلي نيجاتيف. ها هي شرحناها قبيله. Pour t supérieur à 1 tiers, il est positif. Pour t il est inférieur à 1 tiers, il est négatif. C'est bon. On dirait le signe de gamma V. Gênant. Donc, on a dit qu'on positif, négatif, 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 positif, négatif, positif, négatif, positif. Donc, on a dit qu'on accéléré, retardé plutôt. Retardé. Il a inférieur à 0. On a positif accéléré. Il a positif. On a retardé. On a accéléré. C'est bon. Donc, à deux mal. À deux les intervalles ديالنا. Donc, on a